Hi everyone, I'm Shosapis Nobial. Hi, this is Missy Kiam Cardenas. Hi, I'm Jatrice Tanggihan, and we are here right now in Local Coffee to create a podcast and talk about the good life, or what a good life really is. We were sent a video, a movie to be exact, entitled A good A big A world. Big World, A Big World. So it's a Chinese movie, and to recap, it's a movie where the protagonist has cerebral palsy, and he is being taken care of by his mom and his grandmother, and it talks about how he navigated through his life in his adulthood, and how his life really is in his everyday. So yeah, we're here to talk about that, and we're here to relate that to the several philosophers that has been discussed in our class. Yes. So first is ano ngayon? first question. Yeah. So, how does the movie Big World depict the concept of a good life? Okay. So the movie actually, it depicts the concept of a good life na kuan din now. So kita mo na sa movie no. Yeah. And naa siya kapansanan, and it showed how he navigated his life with this kapansanan, and for him to live like that, it's actually very hard. Dili para sa to ba cases, dili man ta makita og people nga ana gyud normally. And if we do see ako I try my best to look at them normally, nga dili mag-ana, Dili po sila mag-stare, malain. yan, dili sila malain. But it's really hard for them and for us, because we don't really know if how we should treat them like normal. Yeah, and it's kuan ba, it's very hard yun. It's not, so mo na nga kailangan yun na to siya nga i-learn bitaw deep inside us. So to you, what is a good life? Sige, ikaw sa ikaw. So, for me kay, about itong desirable state, like, well, some other people will, think na gusto sila luxurious, like, well off, like, na sila privileged, data sila. Well, sa iyaha, sa movie, kaya yung gusto lang kay simple lang, Yeah. to have a work and with dignity. Yeah. Gito ka to sa movie no, nga nagdawat siya pa. And then, abis niyang lula nga, wala din siya nakuha kay mo mag-build ang, so kaya ma-expect mag-hire of ano. And then, nagdawat din siya, and then explain niya nga, having a job is having dignity. Yeah, so, Yeah. To think about na as simple as having job na most normal people kay mas easy sila makakuha og job baya compared sa ilaha. Then the thought na makuha siya sa isang job is dignity na para sa iya. So makitan jud nato ang murag dili jud normal siya, pero dili siya normal bitaw sa society, na-adjoy tayo makita na barrier. So, for me, ang good life, if i-base nato siya sa, sakto ba ang question? Yes, Yeah. sa philosopher. Yeah. So, dili pa. Sa movie lang, sa movie. Yeah. So, siguro, if atong i-reflect ang life sa protagonist, siguro, agree ko sa ilahang to live a simple and content. Oh. It's also kuan kay for him having a good life is being considered equal. Normal. Because having that kind of gap bitaw sa society, like it's either baba siya or taas ang tanaw sa iya. Kay syempre dili good siya normal. If you look at him, dili good siya normal. Ang iyang gusto man good kay to be considered normal na I have job, I have the same desires, I have the same needs, I have the same wants as you, and you should treat me as the same person. And I think that's also having the concept of being good in general. Kaya ikaw kung makakita ka og person nga inani, ana ba, like, you are a good person if
magpa-blind bitaw ka nga or wala sila ano kay mas dana kay mas maano sila mas okay sila rather than like nabita kay PT sila Oo. like kalukoy Kaya, like di bisag sila like special. ganahan Kaya ikaw, bisag ikaw, if you are, ano bitaw, Bitaw, you've lived your whole life in pity. Yeah. And, murag, ang imong desire na lang git kay, dili ko kaluyo niyan. yeah. Ano ba? Like anong sa mga people like kanang example like kanang mag ano sa line like gipo ano po ano una dyan na well ilang gusto naman dapat like maglinya lang like sa normally people like what normally people do. Like sila as special bitaw. Yeah. Well, some of others like okay sila pero some Siguro of them some kay need yun need pa. sa food nila pero ang uban kay literally ka dili kay ano like severe lagi kay lang kantas gusto lang gid nila peaceful ilang life like Yes. yeah. And then move on Yeah, to the next moving one. on. Second Yeah. question. Which philosopher perspective on the good life reflected in the movie provide example from the film to support your answer? Wow. So, ako na mag-start. Sige, sige. For me is, Aya Aristotle. Mm. Kaya iya magid kay ka ng, it's natural to us daw to seek connection with others and relationship with like ano pud like kato pud sa movie pud kay I like better than gina-isolate himself auto Aristotle than well sa movie kay good for him like literally good for him yun na naagit siya naka-found jud siya of like unconditional love sa iyang grandparent like I baka question ko like how come like ikaw nagbuana ng mga bata and then dili mo siya malove and then wala man siya sala kung nag-earn siya nga siya Pero actually, I think bitaw kay katong sa part bitaw siyang mama, it's not that she doesn't love him. It's just that ano po siguro ang shame murag inana bitaw murag hago na kayo siya ba to kuan bitaw Yeah. care to have taken care of him inana bitaw and Once then man gyud dapat siya gusto na anak. i-achieve sa iyong life. oh anak ba kay syempre as a person Pero Tao man po it's, siya. it's a parent responsibility yeah man. and also I think ikaw na lang kay it's really hard mong goodbye basta naa bitaw kay like inana bitaw imong family Imong anak. imong anak Kay once ba yan na maanak na sila, full life dapat. Full Oo. life nila kay dapat na-adjust ka. Yeah. Na ay like always ka nakabantay sa ilaha kay always good sila need og assistance so siguro sa parents side kay once na niabot ang time na iyang anak siguro ang niabot sa iyang unang-una kay kanang this is the end of my life na bitaw like kanang wala din na ako mabuhat ang mga normal things kay dapat unahon ako siya inana Yeah. And then kudos ko siyang lola yeah yung grandma grandma kaya na siya always for him despite sa napaka-receive na siya of discrimination i-underestimate na siya society yeah and magbalik siya sa balay he goes back home naagad ang love sa iya yeah pero kabalo mo kay nandiyo pa yung part sa movie even though katuna na siya yung fiancé like ito na siya pang babae ba? nakadate niya nakadate niya yung atong crush yeah so actually naa mag part dito by kay Heidegger na philosophy ba I know Heidegger ba Martin katong inevitable life yeah. Inevitable death. accepted the acceptance of inevitable death. Like dili na jud siya maano. Yeah, kay actually nag-suicide na siya sa movie. Niya attempted suicide kay kato siya gamay constricted man na iyahang So siguro siya permanent siya ma-choke basta mag-eat siya. Kailangan yun nga. Ay, bagay. Hinay ni kaon and na siya kauban and then nakapit na ma-end ang movie kay nag-suicide siya. Yung i-stop niya iyang sarili o ladies para mamatay siya kay para sa iya kay wala na siya pulo sa life. or dili na kuhan. And actually kanang it's one of those things ba nga even if kanang I guess if makasabot ka nga inevitable ang death
No, kaya it's really sad. I think From ang point that. man Oo. ang point sa inevitable death is ang idea ni Martin Heidegger is since kabalutan na approaching yun ang death, dili Oo. gyud siya Dili mawawala. Mawala na siya, like- malikayan. Oh, dili Dili siya malikayan. So mao na ang kanang inspiration bitaw Oo. nimo para para pangitaon gyud nimo ang purpose nimo sa life, ang imong happiness para makalib ka ang good life. Yeah. Ang definition sa good life. And then, last question. Sige, last question na ta. What does a good life mean to you personally? At which philosopher viewpoint aligns with your definition of a good life? So, ikaw. Ikaw sa daw. Sige, sige. Kay Steve Miller. Well, yeah. Yeah, like, ano gyud katuging ano, Agree good ka sa iya. katong characterized by ano jud ay by high living, high standard, of living. Like, dili jud masukat jud good life gid sa ingana kay ano ba ano kay example like if you ask someone especially sa celebrities or sa mga people like mga dato like billionaire kay if you ask them anang how wealth are you like How wealthy are you? yeah how wealthy are you like ilabing answer kay well kanang maybe sa ako kanang ano to siya kanang maybe sa ako kay kanang Nag-resonate. maybe sa ako kay mauna ako definition as a yes like kanang privilege no Oo. then sa perspective ko lang makatong mga lower class people sa pa-discriminate dapat sa definition sa wealthy na ano na Bating nga perspective. yeah, perspective like lahi jud og different Lahi-lahi gyud tag oh, perspective. perspective sa life like maybe sa ilaha having a fried chicken and the dinner sa table kay pinila kay dato na kay sila Or as simple happy as na kay 3 sila meals a yeah day. oh, like simplicity sa ila kay simplicity is the best Or sa ilaha kay Oo. ano na kay na ay wealth na ito na sa ilaha. like it's very okay good life kay ko na like Oh. comfortable ako well sa ila kay dili Mm-mm. ilang Kaya perspective it's all bitaw sa ilang basis. oo, like ilang kay Yes. more ilang happiness kay ilang kuan sa life, ilang happiness sa happiness, ilang definition sa good life kay ay mag Kanang survival. yeah, I think sa ilaha. outside the country, ilang vacation, ganyan Mm. like kasi pa sila makontento. Di mato pa sila nga na so lila tag definition. So sa ako mo to to. And sa ako personally is for me having a good life kay kana ma-happy na ako kung unsay naa sa ako unsa ko ma-afford di kay na ko kailangan like mag Huna-huna pila pa na. pila pa na nga nila kung unsay mo ma-afford mo ako kung example na mag-invest sa mga friend kung wala kung naa dili magpakanaa ba Yeah. kung dili mo kaya ayaw na kay ikaw rin naman ano bitaw sa Oh, tao. ikaw masad. Yeah, ma-judge naman ka like my god social life Ay. To me, kay ako kay katong kay Aristotle. Ang kuha ni Aristotle is ang katong eudaimonia. Eudaimonia is the sense of being content, wherein it's based around the relationships that you have throughout your life. Kay kato ikunan ko na to sa kuan, it's a matter mong good if you accept death or not. Kay di ba, if you think that death is inevitable, then you actually die. Makabalo magkangan, nindot na siya nga tao pagdaghan, kimudagsa Yeah. sa iyahang lamay. And it's actually such a good thing that this happens kay kani bitaw nga how eudaimonia kani nga concept. It's actually based on kanang ano ba, kung happy ba ka sa imong life with your relationship to others. So imong neighbor, imong parents, imong peers, imong mga brothers and sisters. Inana ba kung kanang unsa ka deep ang imong connection sa uban. So, Kanang- iga-extend siya, dili lang sa imo, pero sa other Yeah, people. ang imuhang happiness, ang imong contentment, ga-extend siya sa uban, not just in you. yeah Kay kanang actually kita kay shape man ta sa to ang environment. Yes, yes. Di ba tinuod mo ng kanang sa to I am a mosaic. You, You are a mosaic. You are
you are so that you are honed by the people you love and who loves you. And you're created by them. So yeah, it's a very good topic to think about. Pero ayun na pag kayo pakonsol sa inyo. Yeah, it's too early for us. Yeah. Hindi mo dagan, mabago pa itong ano. So ikaw na, Ang ako ha is siguro ang i-relate na ako nga philosopher. Relate ako na philosopher ang na same bitaw may viewpoint is kang Martin Heidegger, which is ibalik lang nakatulad nito. The idea bitaw that death is inevitable. So again, himuon ako siya inspiration para pangitaon na ako ang meaning sa good life for me. And nice po nga point ang kang Jatris, which is like i-extend bitaw nimo ang kumbaga dili ka ga pangitaog happiness for you, then but ma-reflect po siya sa saan nimo pag socialize, saan nimo pag ano sa ibang tao, if ma-appreciate bitaw kanila. basic purpose mo lang. Yeah, makita tayo ni mo. Ay, maayo di ka. Like, what if no, na tinod ang spirits, tas makita din mo yung mga sarili pa sa imong lamay. Ay, like, wouldn't you go or pass away better pag makakita ka nga na ito ang iyong mga friends? Like, Yeah. makakita ka nga kanang daghan o gusto makiramay para sa iyo. Daghan nagsad na wala na ka. Then, for me, although sad mo dyan mawala sa world, but it's like an honor ba? At least you die or you Oh, nga naay for purpose, Oo, they all. purpose. Yeah. Yeah. So, that was the topics that we talked about. That was our point of view. And yeah, we would love to talk more, but with the limited time and actually very, very extended time right now, muna dyan to ako masulti. But we would love to talk more and, speak about life and happiness with you all. So see you next